സാത്താൻ നമ്മെ അടിമത്തിൽ കുടിയുമരുത്. നമുക്ക് സ്വയംഭോഗം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഭാഷയിൽ നോക്കാം. പുള്ളിങ് ഡൗൺ ഓഫ് സ്ട്രോൾസ്, നമ്മെ അടിമത്തിൽ കുടിയുമരുത്. ഡു നോട്ട് സെറ്റൽ. What are the harms of masturbation? 1. There is a possibility of addiction. നമ്മെ അടിമത്തിൽ കുടിയുമരുത്. സ്വയംഭോഗം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. 1. അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. 2. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നു. 3. ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്, സെയിം സെക്സ് ആളുകളോട് ലൈംഗിക ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. 4. ജീവിത പങ്കാളിയേക്കാൾ സെക്ഷുവൽ ടോയ്സ് നോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുന്നു, അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 5. എപ്പോഴും സ്വയംഭോഗ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെയിരിക്കുന്നു. 6. ഹൃദയത്തിൽ കുറ്റബോധം, നിരാശ വരുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. 7. ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ക്രമക്കേട് പോലെ ജീവിതം മാറാം, എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വൺ ലോർഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും സന്നദ്ധനാണ്. ഈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രഷിൽ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്നും ദൈവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. ഈ നമ്മെ അടിമത്തിൽ കുടിയുമരുത്. forbidden you encounter liberty. Pulling down stones, messy. Do not see at all. Pulling down stones, forbidden you encounter liberty. സ്വയംഭോഗം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. 1. അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. 2. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നു. 3. ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്, സെയിം സെക്സ് ആളുകളോട് ലൈംഗിക ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. 4. ജീവിത പങ്കാളിയേക്കാൾ സെക്ഷുവൽ ടോയ്സ് നോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുന്നു, അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 5. എപ്പോഴും സ്വയംഭോഗ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെയിരിക്കുന്നു. 6. ഹൃദയത്തിൽ കുറ്റബോധം, നിരാശ വരുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. 7. ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ക്രമക്കേട് പോലെ ജീവിതം മാറാം, എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വൺ ലോർഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും സന്നദ്ധനാണ്. ഈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്നും ദൈവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് തന്നെയാണ് ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്, ദി ഓൺലി ട്രൂ ലിവിംഗ് ഗോഡ്. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ, സെക്സ് ആനന്ദിക്കൂ. What are the harms of masturbation? 1. There is a possibility of addiction. 2. Even after marriage, interest in spouse decreases. 3. There is a possibility of having sexual thoughts towards opposite sex and same-sex people. 4. Interest in sexual toys more than spouse, use it more. 5. Being always engrossed in self-indulgent thoughts, unable to do any productive works. 6. There is a possibility of guilt and disappointment in the heart. 7. Something irregular, like, in life can change life, but the one Lord and Savior Jesus Christ, who is able to free us from all of this, is willing to save and help us. This Jesus Christ died for us on the cross and rose again and lives today by the power of God. This Christ Jesus is Almighty God, the only true living God. There is no salvation in anyone else. We can be saved under heaven. There is no other name given among men. Enjoy life with spouse, enjoy sex. हस्तमैथुन के क्या नुकसान हैं? 1. लत लगने की संभावना है. 2. शादी के बाद भी जीवन साथी में रुचि कम हो जाती है. 3.
विपरीत लिंग और समान लिंग के लोगों के प्रति यौन विचार आने की संभावना रहती है। 4. जीवन साथी से ज्यादा यौन खिलौनों में रुचि, इसका अधिक इस्तेमाल करें। 5. सदैव आत्मभोग के विचारों में डूबा रहना, कोई भी उत्पादक कार्य करने में असमर्थ होना। 6. मन में ग्लानि और निराशा होने की संभावना है। 7. जीवन में कुछ अनियमित, जैसे जीवन बदल सकता है लेकिन एक प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो हमें इन सब से मुक्त करने में सक्षम है। वह हमें बचाने और मदद करने के लिए तैयार है। ये यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया और फिर से जी उठा और आज शक्ति से जीवित है। ईश्वर का यह मसीह यीशु ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। किसी अन्य के द्वारा कोई मुक्ति नहीं है। हमें स्वर्ग के नीचे कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है। पति पत्नी के साथ जीवन का आनंद लें, सेक्स का आनंद लें। इनी पंजाबी हटालो। बाय। ਹੱਥ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? 1. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3. ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 4. ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 5. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। 6. ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 7. ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਿਯਮਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। നമുക്കിനി തമിഴ് കേട്ടാലോ? പുള്ളിങ്ടൺ എക്സിഡിങ് ഡു നോട്ട് சேட்டால் சுய இன்பத்தால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன? 1. அடிமையாவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. 2. திருமணத்திற்கு பிறகும் மனைவி மீதான ஆர்வம் குறைகிறது. 3. எதிர்பாலினத்தவர் மற்றும் ஒரே பாலினத்தவர்களிடம் பாலியல் எண்ணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 4. மனைவியை விட பாலியல் பொம்மைகளில் ஆர்வம் அதிகமாக பயன்படுத்தவும். 5. எப்பொழுதும் சுய இன்பமான எண்ணங்களில் மூழ்கி இருத்தல், எந்த உற்பத்தி வேலைகளையும் செய்ய இயலாமல். 6. இதயத்தில் குற்ற உணர்வும் ஏமாற்றமும் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. 7. வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒழுங்கற்ற போன்ற வாழ்க்கையை மாற்றலாம், ஆனால் இவை அனைத்திலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்க வல்ல ஒரே ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்து நம்மை இரட்சிக்கவும் உதவவும் தயாராக இருக்கிறார். இந்த இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையில் மரித்து மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வல்லமையால் இன்று வாழ்கிறார். கடவுள், இந்த கிறிஸ்து இயேசு மட்டுமே உண்மையான வாழும் கடவுள், சர்வவல்லமையுள்ள கடவுள். வேறு எவரிடமும் இரட்சிப்பு இல்லை. நாம் வானத்தின் கீழ் இரட்சிக்கப்பட முடியும். மனிதர்களுக்கு மத்தியில் வேறு பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. மனைவியுடன் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவும், செக்ஸ் அனுபவிக்கவும். தெலுங்கினி கேட்டாலோ? புள்ளிங்டன் ஸ்டோன்ஸ் do not settle. హస్త ప్రయోగం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటి? 1. వ్యసనం అవకాశం ఉంది. 2. పెళ్లి తర్వాత కూడా జీవిత భాగస్వామి పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతుంది. 3.
వ్యతిరేక లింగానికి మరియు స్వలింగ వ్యక్తుల పట్ల లైంగిక ఆలోచనలు ఉండే అవకాశం ఉంది. 4. జీవిత భాగస్వామి కంటే లైంగిక బొమ్మలపై ఆసక్తి. దీనిని ఎక్కువగా ఉపయోగించండి. 5. ఎప్పుడూ స్వయం తృప్తితో కూడిన ఆలోచనల్లో మునిగి ఉండడం, ఉత్పాదక పనులు చేయలేకపోవడం. 6. హృదయంలో అపరాధం మరియు నిరాశకు అవకాశం ఉంది. 7. జీవితంలో ఏదో సక్రమంగా లేని వంటివి. జీవితాన్ని మార్చవచ్చు, అయితే వీటన్నిటి నుండి మనలను విడిపించగల ఏకైక ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మనలను రక్షించడానికి మరియు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ యేసుక్రీస్తు మన కోసం సిలువపై మరణించాడు మరియు తిరిగి లేచి ఈ రోజు శక్తితో జీవించాడు. దేవుని యొక్క ఈ క్రీస్తు యేసు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఏకైక నిజమైన సజీవ దేవుడు. మరెవరిలో రక్షణ లేదు. మనం పరలోకం క్రింద రక్షింపబడతాము. మనుష్యులలో వేరే పేరు లేదు. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందించండి. సెక్స్ ఆనందించండి. ഇനി കന്നഡ കേട്ടാലോ? പുള്ളിങ് ഡൗൺ ഓഫ് നെടുമതിൽ കുടിಬರುವುದು. ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ಹಾನಿಗಳೇನು? 1. ವ್ಯಸನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 3. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅದೇ ಲಿಂಗದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 4. ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ. 5. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಯಂ ಭೋಗದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 6. ಹೃದಯ കുടിവരുന്നത്. പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റാർസ് 4 ബിൽഡിംഗ് കാർഡർ ലിബർട്ടി ಅಸ್ಕ್ರಿಪಿಸ್ಟು പുള്ളിങ് ಡೌನ್ ಬಾಯ ಕನ್ನಡ നെടുമതിൽ കുടിಬರುವುದು. ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ಹಾನಿಗಳೇನು? 1. ವ್ಯಸನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 3. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅದೇ ಲಿಂಗದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 4. ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ. 5. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಯಂ ಭೋಗದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 6. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 7. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಿಯಮಿತ. ಇಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನೂ ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವಂತ ದೇವರು. ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ബംഗാളിയിൽ നമുക്ക് കേട്ടാലോ. പുള്ളിങ് ഡൊണസ്ട്രോൾസ് ഫ്രീ. হস্তমৈথুনের ক্ষতি কি? 1. আসক্তির সম্ভাবনা আছে। 2. বিয়ের পরেও পত্নীর প্রতি আগ্রহ কমে যায়। 3. বিপরীত লিঙ্গ এবং একই লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন চিন্তাভাবনার সম্ভাবনা রয়েছে। 4. স্ত্রীর চেয়ে যৌন খেলনার প্রতি আগ্রহ বেশি, এটি বেশি ব্যবহার করুন। 5. সর্বদা আত্ম-আলোচিত চিন্তায় মগ্ন থাকা, কোন উৎপাদনশীল কাজ করতে অক্ষম। 6. হৃদয়ে অপরাধবোধ এবং হতাশার সম্ভাবনা রয়েছে। 7. জীবনে অনিয়মিত কিছু, যেমন জীবনকে বদলে দিতে পারে কিন্তু এক প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্ট, যিনি আমাদের এই সব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। তিনি আমাদের বাঁচাতে এবং সাহায্য করতে ইচ্ছুক। এই যীশু খ্রিস্ট ক্রুশে আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং আবার জীবিত হয়েছিলেন এবং আজকে শক্তিতে বেঁচে আছেন ঈশ্বরের। এই খ্রিস্ট যিশুই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, একমাত্র সত্য জীবন্ত ঈশ্বর। অন্য কারো মধ্যে কোন পরিত্রাণ নেই। আমরা স্বর্গের নিচে পরিত্রাণ পেতে পারি। মানুষের মধ্যে অন্য কোন নাম দেওয়া নেই। সাথীর সাথে জীবন উপভোগ করুন, সেক্স উপভোগ করুন। പുള്ളിങ് ഡൊണ ആസാമീസ് നമുക്ക് കേട്ടാലോ. പുള്ളിങ് ഡൊണസ്ട്രോൾസ് ഫുർബദിനിയൻ കാൺവട്ടി അറബി കേട്ടാലോ. ഞാൻ പിന്നെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ബൈ. ما هي أضرار العادة السرية؟ 1. هناك احتمال الإدمان. 2. حتى بعد الزواج يقل الاهتمام بالزوج. 3. هناك احتمالية وجود أفكار جنسية تجاه الجنس الآخر والأشخاص من نفس الجنس. 4. الاهتمام بالألعاب الجنسية أكثر من الزوج، استخدامها أكثر. 5. الانشغال الدائم بأفكار الانغماس في الذات وعدم القدرة على القيام بأي أعمال إنتاجية. 6. احتمالية الشعور بالذنب وخيبة الأمل في القلب. 7. شيء غير منتظم، مثل في الحياة يمكن أن يغير الحياة، لكن الرب والمخلص الواحد يسوع المسيح القادر على أن يحررنا من كل هذا يريد أن يخلصنا ويساعدنا. يسوع المسيح هذا مات لأجلنا على الصليب وقام ثانية ويحيا اليوم بالقوة من الله. المسيح يسوع هذا هو الله القدير، الإله الحي الحقيقي الوحيد، ليس بأحد غيره الخلاص. يمكننا أن نخلص تحت السماء. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس. استمتع بالحياة مع الزوج، استمتع بالجنس. ഇനി ചൈനീസ് നോക്കാം. പുള്ളിങ് ഡൊണസ്ട്രോൾസ് അടിമത്തിൽ പുള്ളിങ് ഡൊണ അൻപിനോട്ടെന്നെ 手淫有哪些危害？1. 有成瘾的可能。2. 即使结婚后，对配偶的兴趣也减少。3. 有可能对异性、同性产生性想法。4. 对性玩具的兴趣超过配偶，使用更多。5. 总是沉迷于自我放纵的思想，无法做任何有成效的工作。6. 内心有愧疚、失望的可能。7. 生活中一些不规则的事情，比如可以改变生活但独一的主和救主耶稣基督，能够将我们从这一切中释放出来，愿意拯救和帮助我们。这位耶稣基督在十字架上为我们而死，又复活了。
并靠着大能活到今天。神的旨意，这位基督耶稣是全能神，唯一真活的神，除他以外别无救恩。我们在天下都能得救，人间没有赐下别的名，与配偶一起享受生活，享受性爱。 自慰有哪些危害？一、有成瘾的可能；二、即使结婚后，对配偶的兴趣也减少；三、有可能对异性、同性产生性想法；四、对性玩具的兴趣超过配偶，使用较多；五、总是沉迷于自我放纵的思想，无法做任何有成效的工作。六、内心有愧疚、失望的可能。七、生活中一些不规则的事情，例如可以改变生活但独一的主和救主耶稣基督，能够将我们从这一切中释放出来，愿意拯救和帮助我们。这位耶稣基督在十字架上为我们而死，又复活了，并靠着大能活到今天。神的旨意，这位基督耶稣是全能神，唯一真活的神，除他以外别无救恩。我们在天下都能得救，人间没有赐下别的名，与配偶一起享受生活，享受性爱。ഗ്രീക്കിൽ നമുക്ക് Ποιες είναι οι βλάβες του αυνανισμού? 1. Υπάρχει πιθανότητα εθισμού. 2. Ακόμη και μετά το γάμο, το ενδιαφέρον για τη σύζυγο μειώνεται. 3. Υπάρχει πιθανότητα να κάνετε σεξουαλικές σκέψεις προς άτομα του αντίθετου φύλου και του ίδιου φύλου. 4. Ενδιαφέρον για σεξουαλικά παιχνίδια περισσότερο από τον σύζυγο, χρησιμοποιήστε το περισσότερο. 5. Το να είσαι πάντα εμποτισμένος σε σκέψεις που επιδίδονται στον εαυτό σου. Ανίκανος να κάνει οποιαδήποτε παραγωγική έργα. 6. Υπάρχει πιθανότητα ενοχής και απογοήτευσης στην καρδιά. 7. Κάτι ακανόνιστο, όπως, στη ζωή μπορεί να αλλάξει τη ζωή αλλά ο ένας Κύριος και σώτης Ιησούς Χριστός, που είναι σε θέση να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Είναι πρόθυμος να μας σώσει και να μας βοηθήσει. Αυτός ο Ιησούς Χριστός πέθανε για εμάς στον Σταυρό και αναστήθηκε ξανά και ζει σήμερα με τη δύναμη του Θεού. Αυτός ο Χριστός Ιησούς είναι ο παντοδυναμός Θεός, ο μόνος αληθινός ζωντανός Θεός. Δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άλλο, μπορούμε να σωθούμε κάτω από τον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλο όνομα μεταξύ των ανθρώπων. Απολαύστε τη ζωή με τον σύζυγο, απολαύστε το σεξ. നമുക്കിനി ഹീബ്രു വിട്ടാലോ? מהם הנזקים של אוננות? 1. קיימת אפשרות להתמכרות. 2. גם לאחר הנישואין, העניין בבן הזוג פוחת. 3. ישנה אפשרות להעלות מחשבות מיניות כלפי בני המין השני ומבני אותו המין. 4. עניין בצעצועים מיניים יותר מבני הזוג, השתמש בו יותר. 5. להיות שקוע תמיד במחשבות מפנקות, לא מסוגל לעשות שום עבודות פרודוקטיביות. 6. ישנה אפשרות של אשמה ואכזבה בלב. 7. משהו לא סדיר, כמו בחיים יכול לשנות את החיים אבל האחד והמושיע ישוע המשיח, המסוגל לשחרר אותנו מכל זה, מוכן להושיע ולעזור לנו. ישוע המשיח הזה מת עבורנו על הצלב וקם וחי היום בכוח של אלוהים.
המשיח ישוע הזה הוא האל הכל יכול, האל החי האמיתי היחיד, אין ישועה באף אחד אחר, אנו יכולים להיוושע מתחת לשמיים. אין שם אחר שניתן בין בני האדם. תהנה מהחיים עם בן, בת הזוג, תהנה ממין. Forbidden even counter liberty, resisting steadfast in faith, war a good warfare, holding faith and good conscience, stand fast in liberty where the crisis made us free, and be not entangled again the Okabundai, pulling down strongholds, Are Payam or Bahano, billion Lord Jesus Christ and your family be saved, as free peace to forbidden even calmity, Rekshakar as free. Pulling down stones as free peace to namne adamathil kudi varudhu and be not entangled again the Okabundai, lingo is richly hunting sinja. Forbidden even Muslim religion ko chut karo, reject Islam religion, pulling down stones, it is antichrist religion.